ये कोई महल नहीं है, एक पंडाल बना हुआ पूरा पूरा नकली है, पूरा बनाया हुआ है, लेकिन लगेगा पूरा महल है। सच में बहुत ही सुंदर बना हुआ है, पूरा महल जैसा। राजस्थान राजस्थान ক্লাস কোথায় নেই, সন্তান জন্য পড়ে যাচ্ছে সন্তান ক্লাস কই? হ্যাঁ করে দাও। আমার দোকান কিন্তু বলবেন পঞ্চর আমার দিকে ওইদিকে ঠাকুরটা দেখে নি, তারপর গাড়িটা নেবো। ठाकुर नहीं बहुत बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट पंडाल।